Dragi učenici, dobar dan i dobrodošli u video lekciju iz francuskog jezika za 7. razred. Bonjour chers élèves et bienvenue au cours du français pour la 7e. Je m'appelle Alenka Munitic, je suis votre prof de français et aujourd'hui nous allons parler de mon plat préféré. Danas ćemo razgovarati o mom omiljenom jelu. C'est parti! U današnjoj lekciji razumijet ćete kratki i vrlo jednostavni govoreni tekst o pripremi jela. Govorit ćete vrlo kratki i jednostavni tekst na temelju predloška, te ćete prikazati specifičnosti vlastite i frankofonskih kultura kroz temu gastronomije. Aujourd'hui, vous allez avoir besoin d'un ordinateur, une tablette ou un portable, d'un accès à l'Internet et d'un cahier et un stylo. Important, vous pouvez arrêter et redémarrer cette leçon à tout moment. Važna obavijest, ovu lekciju možete u svakom trenutku zaustaviti i ponovo pokrenuti. Quel plat international tu connais? Qu'est-ce que c'est? La pizza, bien sûr. Et ça, qu'est-ce que c'est? La tortilla. Et alors ça, c'est bien sûr le sushi. Et quel plat croate tu peux nommer? Alors, qu'est-ce que c'est? Comment ça s'appelle? La peka. Eh oui, on dit la peka en français. Ça, qu'est-ce que c'est? Le poisson grillé. Et alors ça, ce sont les poivrons farcis. Et quel plat français tu connais? Alors, qu'est-ce que c'est? Comment ça s'appelle? Ça, c'est le quiche. Voilà, et ça, c'est quoi? Les escargots. Et bien sûr, ça, c'est le fromage. Aujourd'hui, nous allons regarder une vidéo, une recette d'un plat simple et délicieux. Danas ćemo gledati jedan video, recept za jedno jednostavno i ukusno jelo. Ali da bi video u potpunosti razumjeli, potrebno je poznavati određene riječi. Prends ton cahier et écris ces noms ou expressions. Prema tome, uzmi svoju bilježnicu i zapiši ove riječi i izraze. Le fromage râpé, ribani sir. Casser un œuf, čitamo F, un œuf. Razbiti jaje. Tremper, umočiti. Fouetter, tuči, u smislu miješati. Les tranches du pain, kriške kruha. Zaustavi video i zapiši sve ove riječi u svoju bilježnicu. Le four, pečnica. Préchauffer, ugrijati. Cuire, peći. Thermostat et température. Et maintenant, la vidéo. Croque-monsieur je naziv jela, čiji ćemo recept pogledati u video. Alors, notre plat d'aujourd'hui s'appelle croque-monsieur. Video možeš pristupiti na jedan od dva načina.
Utipkaj u svoj internetski preglednik bit.ly poveznicu koju vidiš na svojem ekranu. Dakle, bit.ly moj cm video ili jednostavnije očitaj QR kod sa svog ekrana. QR kod možeš očitati putem neke aplikacije za očitavanje QR kodova ili putem aplikacija Viber ili Snapchat. Bon courage! Et maintenant, un jeu. Vrijeme je za igru. Slijedimo istu proceduru za pristup igri. Upiši bit.ly poveznicu sa svog ekrana u internetski preglednik ili očitaj QR kod. Bonne chance! Répétons les ingrédients de la recette. Croque-monsieur, c'est un plat typique français. C'est un sandwich avec une petite touche française qui fait toute la différence. Et voilà les ingrédients. Alors, 2 tranches de pain, 2 œufs, donc 2 œufs, ne čitamo F, du fromage râpé, des tranches de jambon, des tranches de fromage et un peu de lait. Et alors maintenant, écris les ingrédients dans ton cahier. Pa zapiši sada sastojke u svoju bilježnicu. Et voilà encore quelques expressions de la vidéo. C'est parti, krenimo. C'est simple et efficace. Jednostavno je i efikasno. Il faut bien se laver les mains. Potrebno je oprati ruke. Il faut surveiller. Treba nadgledati. Il faut être attentif. Trebamo biti pažljivi. Et maintenant, un peu de grammaire. L'article partitif. Qu'est-ce que c'est? Voilà quelques exemples. Pour le croque-monsieur, j'ai besoin du lait, des œufs, du jambon, du fromage et du pain. Au petit déjeuner, je prends du pain avec du beurre et de la confiture. Au supermarché, je prends des bananes, des pommes et des œufs. Alors, l'article partitif, on l'utilise pour une quantité imprécise ou non déterminée. Qu'est-ce que ça veut dire? Što to znači? Artikl partitif upotrebljavamo kada govorimo o neodređenoj količini nečega. La formation d'article partitif. Kako ga tvorimo? Du, de la, de le, de. Kada koristimo ove članove? Alors, za imenicu muškoga roda u jednini koristit ćemo du ili de l. Za imenicu ženskoga roda u jednini koristimo de la ili de l. A za imenice u množini koristimo de. Kada koristimo ovaj de l apostrof? Ukoliko imenica počinje samoglasnikom ili h. Tada koristimo de l umjesto du ili de l umjesto de la. I evo u konačnici primjer. Voilà un exemple. Je veux du thé. Želim čaja.
Dakle, nismo rekli određenu količinu, šalicu ili nešto drugo. Želim čaja. Neodređenu količinu čaja. Općenito čaja. J'achète de l'ananas. Kupujem ananasa. Znači nismo rekli 1, 2, pola kile, nego samo ananasa, općenito. Je prends de la viande. Uzimam mesa. Znači neodređenu količinu, općenito mesa. Je bois de l'eau. Pijem vode. Opet neodređeno, ne 1 čašu ili 1 litru, nego neodređeno, vode. J'ai besoin de bananes. Trebaju mi banane. Znači opet neodređena količina banana. Du, muški rod, ili de l, jer nam ovdje imenica počinje sa samoglasnikom a. De la, ženski rod. De l, opet ta situacija da imenica počinje sa samoglasnikom, u ovom slučaju e. I de, jer se radi o množini. Pa sada lijepo prepišite ovu tablicu u svoje bilježnice. Međutim, ukoliko to isto želimo reći u negativnom obliku, onda više ne koristimo du, de la, de l, nego samo d. Znači za negaciju nam treba d, koji nekad može biti d sa apostrofom. Exemple. Je ne veux pas de thé. Znači nije više du thé, jer se radi o negaciji. Je n'achète pas d'ananas. Je ne mange pas de viande. Dakle, nije de la, nego samo d, jer imamo negativni oblik glagola. Je ne bois pas d'eau. Samoglasnik ili h i taj e kratimo. Pa sada prepišite i ovo u svoje bilježnice. Quels sont les adverbes de quantité? Trop de, previše. Beaucoup de, puno ili mnogo. Assez de, dovoljno. Et peu de, malo. Iza ovih priloga također dolazi samo član d. Les exemples. Tu as acheté beaucoup de viande. Tu as pris trop de bananes. Tu n'as pas bu assez d'eau. Tu veux un peu d'ananas? Écris ces exemples dans ton cahier. Još jedna igra. Ovaj put ćeš provježbati l'article partitif. Opet slijedimo istu proceduru, toujours la même procédure. Upiši bitli poveznicu u svoj internetski preglednik ili očitaj QR kod. Bon courage! Et finalement, le devoir. Nomme tous les ingrédients nécessaires pour faire les crêpes. Enregistre-les et envoie l'enregistrement à ton prof de français. Za zadaću napiši sve sastojke potrebne za palačinke. Snimi se te pošalji snimku profesoru ili profesorici francuskog. Exemple. Pour les crêpes, on a besoin de la farine. I sam ili sama nastavi. Snimiti se možeš uz pomoć Vokaru aplikacije
ili neke druge aplikacije za snimanje glasa. Bon courage! I za sam kraj današnje lekcije procijeni koliko si gradiva usvojio ili usvojila na ovome satu. Sada mogu na francuskom imenovati 5 jela, navesti 4 sastojaka potrebnih za croque monsieur, objasniti 3 postupka tijekom kuhanja, te primijeniti article partitif u 2 rečenice. To mogu u potpunosti, djelomično ili nedovoljno. U skladu s dobivenim rezultatima procijeni što još moraš dodatno utvrditi iz ove lekcije. Chers élèves, ça serait tout pour aujourd'hui. Merci et à la prochaine!